A very warm welcome to Dr. Tariq Fasal Chaudhry and Taj Gul Saiba. Thank you so much for being on the program. So Dr. साहब, एक तो अभी राना साहब ने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी थी, मैं वो भी चलाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पहले ये भी कहा गया कि बाहर से कोई मुल्क कह रहा है कि बाहर भेज दो, फिर एक अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने का भी लगा जिससे प्रेशर आया है गवर्नमेंट में, फिर जलसा भी हुआ है आप, लेकिन क्या कोई दूर दूर तक मंजरनामा नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर आ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, जो बानी पीटीआई की रिहाई का मामला है, मैं उसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे आपके स्टूडियो में हम बैठे हैं तो यहाँ से बाहर जाने का एक दरवाज़ा है, उसी रास्ते से बाहर जाया जा सकता है। बाकी ये दाएं बाएं दीवारों को जितना मर्जी हम सारी रात टकरे मारते रहें, यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते। वी हैव टू अडॉप्ट दैट वे। तो उनकी रिहाई का जो रास्ता है वो कानूनी जंग है, वो अदालतें हैं। राइट, उन्हीं के ज़रिए इमरान खान रिहा हो सकते हैं और उन्हीं के ज़रिए रिहा होंगे। मतलब उनके लिए कोई तैयार नहीं चाहते। अभी जरताज इस बात की गवाह हैं कि मैंने बुशरा बीबी के हवाले से कहा, मैंने कहा जी कि गलत है, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। मैं उनकी बहनों के हवाले से कहा, ठीक है, ये रिश्ते जो होते हैं ना, समझने वालों के लिए बड़े सांझे रिश्ते होते हैं ना, तो हमने पॉजिटिव उनके लिए अपनी वो दी। लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई झूठा मुकदमा, कोई गलत चीज़, कोई फलां, लेकिन अदालत ने इससे पहले भी ज़मानतें उन्हें दी हैं, फिर देगी। उसी ज़मानत के ज़रिए वो बाहर आ सकते हैं और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये सारी बातें जो आप अली अमीन गंडापुर की, ये सब गीदड़ बकियाँ हैं, ये सियासी तकरीरें हैं, आप इनको जो भी कह दें, इसको नाम दे दें, लेकिन अगर आवाम आ जाते हैं या लोग आ जाते हैं बड़ी तादाद में, क्या करेंगे? प्रेशर पर क्या करेंगे? जेल तोड़ेंगे? नहीं, ये आपसे मुतालबा ही करेंगे, जेल क्यों तोड़ेंगे? नहीं, ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, जब हम आएंगे वो सुने तकरीर, बल्कि बंदे में कोई ज़रा से भी अकल हो, वो ये बात करता है हम आएंगे और हम लेके चले जाएंगे। भाई, वो जैसे बनू में दहशत गर्दों ने जेल तोड़ के अपने साथी भगा लिए थे, या वो काम करना है, करो, आओ। ये तो कोई तरीका नहीं है ना भाई, यही तो कह रहे हैं ना। अब ये तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया कि जेल तोड़ेंगे, लेस देन दैट सारा कुछ तो वही कह रहे हैं ना कि हम मॉब लेके आएंगे और वहाँ से उन्हें लेके अपने साथ वापस ले आएंगे। तो ये क्या तरीका है? मुझे बताएं इसका कोई तरीका है? अच्छा, मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या प्राइम मिनिस्टर आज अपने किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान को रिहा कर सकते हैं? Obviously not. नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ना करते, वैसे वो क्यों करते हैं? मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, एक लॉ पॉइंट पे आपको बात कर रहा हूँ, तो ये बात तो सबको पता है। तो लिहाजा ये हालात ख़राब करना और पाकिस्तान में एक ऐसा पुरतशद्दुद माहौल क्रिएट करना, और ये कफन बांध लेंगे, मरेंगे भी, मारेंगे भी, फिर उसके बाद ये तवक्को करना कि आप यहाँ पे आएंगे, आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में देखें ना, 25 लाख लोग रहते हैं। आपसे ये कोई तवक्को नहीं करता है, नहीं, मतलब जो आप लोगों ने कर दिया, क्यों करते हैं? हमारे बंदे गिरफ्तार हो गए, पर्चे हो गए, आप थाने के SHO को गालियाँ देंगे, मारेंगे, वो आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। एक्सपेक्टेशन भी यही है, कोई भी, मैं हूँ, कोई और हो। तो बाकी एक्सपेक्टेशन की बात ये है कि मैं एक मेरा बड़ा तारीखी जुमला है, वो ये है कि आप अपना आइनी हक इस्तेमाल करें एहतजाज का, उसके नाम के ऊपर आप हमारे इस्लामाबाद के 25 लाख लोगों के जो आइनी हुकूक हैं, अपनी मर्ज़ी से घूमने फिरने के, अपनी मनपसंद जगह जाने के, इसको आप सलब नहीं कर सकते। आपका आइनी हक ज़रूर है, लेकिन एहतजाज की तरह होना चाहिए। हमारे यहाँ पे देखें, संजानी में जलसा था, इजाज़त दी, ठीक है, अच्छे खासे लोग उनके जमा हो गए। इसमें चलें सर, बड़े पॉइंट्स हैं, बट लेकिन उन्होंने हमारी इंतज़ामिया को एश्योर किया कि हम जो है वो वहाँ पे कोई इस तरह की तोड़ फोड़, फलाना, जलाओ गिराओ नहीं करने दिया। बड़ा तो उन्होंने उनके बंदे इकट्ठे हुए, क्या हुआ, डिस्पर्स हुए, लाहौर में हुआ जलसा, ठीक है। लेकिन ये बात जो है ना, पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज, दुनिया का कोई महज़ब मुआशरा उसकी इजाज़त दे ही नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ये भी गवर्नमेंट में थे तो मुझे बताएं, अगर उनकी गवर्नमेंट में कोई सारा कुछ करे तो ये इजाज़त देंगे? नहीं देंगे, ठीक है, नहीं देंगे। ताज गुल साहिबा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या एक डिस्कनेक्ट है लीडरशिप का इस वक्त कारकुनान के सेंटिमेंट से या फैमिली के सेंटिमेंट से, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर प्लान लग नहीं रहा पीटीआई के पास कि बानी पीटीआई को रहा कराएं? थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे लीडर बेगुनाह जिस वक्त जेल की काल कोठरी में बैठे हुए हैं, या उनकी बेगम साहिबा जो इन्होंने 9 महीने से ज़्यादा जेल काटी बेगुनाह और अब आके मुश्किल से उनको ज़मानत मिली, या उनकी ज़दार बहनें अलीमा बीबी या वो जो हैं नौरीन या उज़मा बीबी,
جو ان کو خواہ خواہ کے کوئی MPO لگا کے اور ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. تو میری جو لیڈرشپ ہے, جو ہمارے کارکنان ہیں, ان سب کا ایک ہی شخص کے اوپر بلیو ہے اور وہ ہے عمران خان. ہمارا ووٹ بینک بھی عمران خان کا ہے. ہمارا آپس میں کسی کا ضرور اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر, ووٹ بینک کے اوپر اور ان کا ایز پارٹی ہیڈ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسرا, پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس میں تاریخ کا ظلم جبر برداشت کیا ہے. اس کے باوجود یہ پارٹی جڑی ہوئی ہے, اپنے پولیٹیکل رائٹس کو ایکسرسائز کر رہی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ نے انٹرویو چلائے, آپ نے کلپس دکھائیں, اگر کوئی خود ڈیلوژنل ہو گیا ہے, اگر گورنمنٹ ڈیلوژنل ہو گئی ہے اور انہیں فرضی ایک امریکن پریزیڈنٹ سے خود جو وہ دھڑا دھڑ VPN لگا کے ٹویٹس ڈیلیٹ کر رہے تھے اور ان کو کوئی خوف ہے, اور انہوں نے یہ ایک مفروضہ ذہن میں قائم کر لیا ہے کہ کسی کا ٹیلی فون آئے گا اور پھر خود جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو نہیں جانے دیں گے. میرا لیڈر عمران خان کہتا ہے میرا نام مستقل ACL میں ڈالو کیونکہ میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے. میرا لیڈر کہتا ہے کہ میں 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر کوئی آپ سے ڈیل کر کے نہیں جاتا ہوں, میں انصاف کا دروازہ یہیں پر کھٹکھٹاتا رہوں گا. باقی جہاں تک آپ نے ان کی بیگم صاحبہ کی بات کی, اپنی بہنوں کی بات کی, فریا جب مجھے اریسٹ کیا گیا تھا نا ڈیرہ غازی خان جیل, جب مجھے لے گئے تھے, ایک میرے ذہن میں یہ تھا جو میں بار بار ورک کرتی تھی کہ یا اللہ میں کبھی بھی اپنی پارٹی سے اور اپنے لیڈر عمران خان سے غداری نہ کروں. دوسرا میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ اگر مجھے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو یقیناً جو میرے اسپاؤس ہیں اخوند ہمایوں خان, وہ پریس کانفرنس کریں گے اور کہیں گے کہ زرتاج کو بے گناہ اریسٹ کیا ہوا ہے. ان کا یہ رائٹ تھا میرے اس فیملی کو میرے بارے میں بات کرتے. اگر علیمہ بی بی یا عظمیٰ بی بی یا نورین بی بی جو ان کی عزادار بہنیں ہیں, اگر وہ اپنے بھائی سے لگاؤ کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے اپنے بھائی کے لیے رہائی کی بات کرتی ہیں یا کوئی بھی وہ پیسفل پروٹیسٹ کا حصہ بنتی ہیں, میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بٹ لیڈ کرنے کی بات کریں, کوئی برائی نہیں ہے, وہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے. میں اپنی پارٹی کی بات کر رہی ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. جو ان کی بیگم صاحبہ ہے, اگر وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے, ویسے تو ان کی بھی جرت کو سلام ہے کہ بے گناہ اس خاتون نے نہ ایکس فرسٹ لیڈی کا کارڈ کھیلا, نہ انہوں نے کوئی خاتون کارڈ کھیلا, نہ کوئی وکٹم کارڈ کھیلا. بے گناہ جیل کے اندر وہ بیٹھی رہیں اور اپنے وقت پہ انتظار کرتی رہیں. تو ہمیں نہ تو ڈیل چاہیے, نہ ہم نے ملک سے باہر جانا ہے, نہ ہمیں کسی مفروضے کے اوپر کوئی یقین ہے. ہم پاکستانیت کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ہم یہیں پر انصاف لیں گے. بٹ یہ بھی لگ رہا ہے کہ جیل میں بھی رہیں گے کیونکہ جیل سے باہر کوشچن ہے اس کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. بڑھ کے معنی سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل توڑ دیں گے, نکال دیں گے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم جیل کی دیواریں توڑیں گے. اچھا پھر کیا کریں گے؟ کسی نے بھی نہیں کہا. میرا فریاب سے ایک سوال ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار وہ کہتی ہیومن رائٹس کہتی ہے 24 اپریل کی رپورٹ ہے 2024 کی کہ 60% 60% آف پولیٹیکل ویمن آر اریسٹڈ اور جیلڈ امپریزنڈ ان پاکستان. ٹھیک, آپ پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کرتے, چادر و چار دیواری کو پامال کرتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون کو آپ ضمانت بھی نہیں ہونے دیتے. آپ کے خیال میں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم انصاف کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, ہم کورٹ کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے, 26 آئینی ترمیم کر لی, فلانا بینچ ہونا چاہیے, اپنی مرضی کے پسند کے جی وہ کر لے, بینچز لگا لے. میرا صرف سوال ہے, آپ نے کہا کہ 80,000 سے زیادہ لیگل کیسز ہیں جس میں لوگوں کو انصاف نہیں ملا. نہیں, میرے خیال میں آپ لیٹسٹ اپنا سروے کرائیں. جب ہماری رجیم چینج کے ذریعے ہماری حکومت گرائی گئی نا 2022 میں, تب سے لے کر اب تک اس میں لاکھوں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہوگا. ہر روز آپ جیب کے اندر لے کے پھرتے ہیں. طارق فضل صاحب چونکہ پولیٹیکل بندے ہیں, انہوں نے اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آئے اور آپ اسلام آباد میں اگر آپ جو ہے آپ کو اجازت دیتا ہے تو کورٹ آپ جلسہ کریں. میرا سوال ہے ان سے کہ ہمارا پیسفل ایک پروٹیسٹ ہم جلسہ کرتے ہیں, یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے. آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر, میں ووٹ کی طاقت کے اوپر بلیو کرتی ہوں, میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اوپر بلیو کرتی ہوں, میں آئین پاکستان کے اوپر بلیو کرتی ہوں. لیکن میرا دل دکھتا ہے جب آپ یہ فریا آپ اپنی ٹی وی پہ چلائیں, اس وقت پورا پنجاب, لاہور, ڈیرہ غازی خان, ملتان, فیصل آباد انبریدیبل ہے. جی, لوگوں کو سانس نہیں آ رہا, اتنی اسموگ ہے وہاں پہ. ڈی سی کو جہاں پہ اپنے کام کرنے چاہیے تھے, وہ تو سارا دن 16 MPO اور 3 MPO لگا کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو جیل کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں FCR کی طرح. اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا MNA نہ ملے, MPA نہ ملے, تو اس کی ماں کو اٹھا لیتے ہیں, اس کی بہن کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے بیگم کو اٹھا لیتے ہیں, اس کے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں.
آپ کی ایک وزیر اعلیٰ بنی گئی ہے زبردستی مہر شرافت علی سے ہارنے کے بعد, شی شوڈ ہیو بین ہیئر. تو علی امین گنڈاپور کے اوپر آپ جتنا اعتراض کر لیں, لیکن علی امین گنڈاپور بھی تو آپ کا مقابلہ پاکستان کے اندر رہ کے کرا. لاسٹ سوال ہے, صرف ایک میرا سوال ہے, آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے پچھلے سال 8036 جو کمپنیز تھی وہ دبئی ایکسچینج, اسٹاک ایکسچینج میں یا دبئی ایکسچینج میں جا کے وہ ہو گئی, رجسٹرڈ ہو گئی. اس دفعہ جنوری سے 3968 کمپنیز پاکستان سے وہاں جا کے باہر جا کے شفٹ ہو گئی ہیں. اگر رانا ثناءاللہ نے صرف ایک سنسنی پھیلانی ہے, انہوں نے بات یہ کرنی کہ بانی پی ٹی آئی یوں کر لیں گے, علی امین یوں کر لے گا, فلاں یوں اپنے بکتے گا, ڈو یو تھنک کہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان کے حالات کے مطابق یہ لوگ بات کریں؟ طارق فضل چودھری صاحب, میں آج میں بیٹھی ہوئی تھی, آج بھی میں نے ان سے سوال کیا ہے انٹیریئر اپنا سی ڈی اے کے چیئرمین سے کہ آپ نے جو ایس سی او پہ وہ 2 ارب سے زیادہ کہ وہ کہیں پر مور لگا دیے, کہیں پر آپ نے گرین لائٹس لگا دی, ٹھیک ہے, مطلب کوئی حساب کتاب ہے پاکستان میں آپ بجائے کہ آپ علی امین گنڈاپور کو بار بار بات کرتے ہیں؟ از این الیکٹڈ سی ایم, وہ کرے گا, اپنے صوبے کی بھی بات کرے گا, اپنی پارٹی کی بھی بات کرے گا, کون منع کر سکتا؟